ତାଙ୍କର ଭଳିଆ ବହୁରୂପୀ ନୁହେଁ ସେ ଆମେ କିନ୍ତୁ ଇହାଦେ ଯେତେବେଳେ ପାୱାରରେ ନାଇଁ ନ ସେତେବେଳେ ଆସିକରି ଇନୁ ଠିଆ ଡଉଛନ୍ ଆମର ସେ ସାହସ ଅଛି ଆମର ଭରସା ଅଛି ଆମର ସରକାର ପ୍ରତି ଯେ ଚାଷୀଙ୍କର ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ନାଇଁ କରାଯାଏ ବୋଲିକିରି ଚାଷୀଙ୍କର ମୁହଁରେ କେନ୍ତାରି ହସ ଫୁଟବା ଚାଷୀ କେନ୍ତା କରି ତାର ମେରୁଦଣ୍ଡ ମଜବୁତ ହେବା ତାର ଉପରେ ତୁରନ୍ତ ସେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିକି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ଅତାବିରା ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନିହାର ରଞ୍ଜନ ମହାନନ୍ଦ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ତ ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସମୟ କଥା ଲାଗିବା। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାନନ୍ଦ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ନୂଆପଡ଼ାର ନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଥିଲା ଆପଣ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଆପଣ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ବାଚନୀ ମଙ୍ଗ ଧରିଥିଲେ ଏବଂ ଜୟକୁ ଜୟ କରିବାରେ ଆପଣ ଗୁଣ୍ଡିଚି ମୂଷାର ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ। ଦେଖୁନ୍ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦଉଛନ୍ ଆମେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଗୋଟେ ସଚ୍ଚୋଟ କର୍ମୀ ହିସାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଆମେ କାମ କରବାର ଥିଲା ଯେନ୍ଟା ମୋତେ ଯେନ୍ ପଞ୍ଚାୟତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ଯେବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଇଁ ନେଲି ସେତିକି ଦିନୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିକରି ସେ ପଞ୍ଚାୟତରେ କେନ୍ତା କରି ଜୟର ବିଜୟ ହେବା ତାର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକରି ଆମେ ସେ ଜାଗାରେ କାମ କରିଛୁ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ମୁଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାମି ଯେ ଆମର ଯଶସ୍ୱୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ଯେ ସଭାପତି ଅଛନ୍ ସେ କମ୍ ସେ କମ୍ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ କିଛି କରିପାରବା ବୋଲିକରି ଯେନ୍ ଦାୟିତ୍ୱଟା ଦେଲେ ଆଉ ମୁଇଁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ସେ ଜାଗାରେ କାମ କଲି ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ବିଜୟ ଲାଭ ବି କରିଛୁ। ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଗୋଟେ କଥା ରହିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାର୍ଟିରୁ ବି ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାର୍ଟିରୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ସବକା ସାଥ ସବକା ବିକାଶ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରକୁ ହିଁ ବୁଝନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଯେନ୍ ନାରା ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସବକା ସାଥ ସବକା ବିକାଶ ଆଜି ଲୋକ ଚାଷୀର କଥା କୁହାଯାଉ ମହିଳାମାନଙ୍କର କଥା କୁହାଯାଉ ଯୁବକ ମାନେ ଯେନ୍ମାନେ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ ଆଉ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟାରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର କଥା କୁହାଯାଉ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଆମର ଯେ ଲୋକଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶକେ ଆଗକେ ନଉଛନ୍। ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ସାଙ୍ଗେ ଆମେ କହିଥିଲୁ ଯେ ନୂଆପଡ଼ାରେ ଯେ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି ସରକାର ଘୋଷଣା ବି କରିସାରିଥିଲେ ନୂଆପଡ଼ାକେ କେନ୍ ହିସାବରେ ବିକଶିତ କରାଯିବା ତାକେ ଦେଖିକରି ବି ଲୋକେ ସେଠାନେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍। ତ ସବକା ସାଥ ସବକା ବିକାଶ ଯେନ୍ ନାରା ଦିଆଯାଇଥିଲା କଥା ଦେଇଥିଲୁ କଥା ରଖୁଛୁ। ଆମେ କ'ଣ କହିବେ ପୂର୍ବରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାରରେ ଥିଲା ଏବଂ 100 ଟଙ୍କା ବୋନସ ଦେବା ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା ହେଲେ ତାହା ପୂରଣ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଚାଷୀକୁ 800 ଟଙ୍କାର ବୋନସ ଦଉଛି ଚାଷୀ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇଛି କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସାର୍। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଯେନ୍ କଥା ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ କହିଥିଲୁ ଯେ ଚାଷୀଙ୍କର ଇନପୁଟ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଦିଆଯିବା 800 ଟଙ୍କା ବୋଲିକିରି ଆଉ ସେଟା ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ସେଟାକେ ପୂରଣ କରିଛୁ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଗୋଟେ କାମଟେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛୁ ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାରରେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛୁ ସେ କାମକେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କରିପାରୁଛୁ ନିଶ୍ଚୟ ଖୁସି ଲାଗ୍ବା ଆଉ ଖୁସି ଏଥିର୍ଲାଗି ଲାଗ୍ବା କି ଭାତ ହାଣ୍ଡି ଯାହାକି ଆମେ କହୁଛୁ ସେ ଜାଗାର ଚାଷୀ ଯେତେବେଳେ ଉପକୃତ ହଉଛନ୍ ଆମେ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମର ଖୁସିଟା ଆଉ ଦ୍ୱିଗୁଣ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଯାହା ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ସେ ଜିନିଷ ଧୀରେ ଧୀରେ ସରକାର ଯେନ୍ ଯେନ୍ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ କେବଳ ଚାଷୀଙ୍କର କଥା ନୁହେଁ ସେ ଯାହା ଯାହା ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲୁ ଧୀରେ ଧୀରେ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ସେ ସବୁକେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ନିହାର ବାବୁ ଆପଣ ଅତାବିରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଲୋକଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ ହେଇଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝିଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଆପଣ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ନୂଆପଡ଼ା ଯାଇଥିଲେ ନୂଆପଡ଼ାରେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଥିଲେ। ମୋହନ ସରକାର ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟର କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେ ତ? ଦେଖୁନ୍ ଗୋଟେ ନିଷ୍ଠାପର କର୍ମୀ ହିସାବରେ ସେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କିମ୍ବା ଯଶସ୍ୱୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଯେନ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ସେ ଜିନିଷକେ ପାଳନ କର୍ମା ଆମର ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ହେବା ଆମେ ସେଟାକେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରବାର୍ ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ସବୁବେଳେ। କ'ଣ କହିବେ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଚାଷୀମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାଷୀ ପରିଚୟ ପତ୍ର ପଞ୍ଜୀକରଣକୁ ନେଇ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ ଧାରଣା ସ୍ଥଳକୁ ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ଲାଗିଥିଲେ କ'ଣ କଥା ଲାଗିଲେ ଏବଂ ସମାଧାନର ବାଟ ଆପଣ ବାହାର କରିଥିଲେ ଏସବୁ ଟିକେ ଆମର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କହିବେ।
देखो पहला तो मुझे धन्यवाद देमी आमर जे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को जे बरगढ़ जिलार 4 विधायक केवल मुई एकला नुई से आमे विजेपुर भटली बरगढ़ 4 विधायक जाइकरी आमे चाषींकर लागी सरकार कर पाखे दाबी आमर जणैथिलु आ आमर भरोसा थिला जेन थिला कि आमे कहूतलु जे हमको किसी समय दियो तुमे जेन प्रकृत चाषी योग्य चाषी माने जेन माने एथिरे पंजीकरण रु वंचित अछन तांकोटा आमे निश्चित रूप रे आमे धान बिकामु बोली करी 4 जन विधायक आमे सरकार कर पाखे बइस्तलु माननीय मुख्यमंत्री कर संगे बइस्तलु आलोचना हैला सफल भी हैला किंतु ई विगत किछि दिन आके जदि आमे पलै जिमा 24 वर्षर सरकार रे बहुत आंदोलन हिचे आमे माने भी शामिल होतनु सेते बेला इताकर जेन माने सेतेला विधायक थिले मंत्री थिले केही तो दिने चाषी आंदोलन के आसी गुरी केभे ना बसी आमर किंतु साहस अछि आमे चाषींकर लागि लडुछु दिने केबे तांकर देखै देबे 24 वर्षर इतिहास रे जेन माने इठाने शासन करिचन जे चाषी आंदोलन करथिले विभिन्न कथा के नै गुरी से चाषी मानकर संगे चाषींकर सुख दुख रे शामिल ही करी तांकर आंदोलन स्थल के केभे आइसन के केभे ना आसी अथच यहाँ दे जिते बेला चाषी माने आंदोलन करूछन से समय रे आसी करी केता रे आंदोलन तेज हेबा थार चिंता से माने करूछन किंतु इटा मोहन माझींकर सरकार है आमे 4 जण विधायक आमे उद्यम बारंबार रहितला जे चाषी भाई मनकर केंता करी पंजीकरण जेन माने वंचित अछन तांकर धान के आमे केंदा रिघिनमु 4 जण विधायक जयकरी सरकार कर संग आम आलोचना कले परे सेटा सफल हिची हमको दृढ़ प्रतिश्रुति मिली छे जे जतकी भी प्रकृत चाषी पंजीकृत रु वंचित अछन से चाषी मानकर धान किना जिबा तो आमे चाषींकर संगे आगरू भी थिलु एबे भी होछु ए तांकर भलिया बहुरूपी नुहे से आमे जे सरकार रे थिला बेले जेतेले चाषी आंदोलन करसन सेतेले नै जान किंतु इहादे जेतेले पावर रे नै न सेतेले आसिगुरी नु ठिया होउछन जदि साहस थिला से तांकर जेतेले सरकार थिला से समय रे बहुत आंदोलन हिचे का करी से आंदोलन मान को नै जाउथि कारण इमाने चाटुकरता करथिले इताकर से साहस नै थी इमाने से तामिल बाबू अंडर रे काम करवार लोग आनी माने इमाने से नु चाबी जदि भल काना ही गले टिकट टा कटि जबा बोली चिंता करथिले आमे किंतु जेन कथा कहिदिलु चाषींकर लागि हमर से साहस होचे हमर भरोसा अछि हमर सरकार प्रति जे चाषींकर प्रति अन्याय नै करा जाय बोली से भरोसा विश्वास जेहेतु अच्छे आमे सेथिर लगी आंदोलन स्थल के भी जाऊँ चाषी संगे आलोचना भी करूँ आ जहाँ आलोचना होचे आमे सरकार पाखे आमर जनाऊँ आ चाषी हित लगी काम करवा लगी सरकार को कहूँ आ धन्यवाद देमी जे मन माझी सरकार को से तुरंत से कथा के भी ग्रहण माने सुनी करी चाषींकर मुहरे केंदारी हस फुटवा चाषी केंदा करी तार मेरुदंड मजबूत हवा तार ऊपर तुरंत से कार्यानुष्ठान ग्रहण करी पदक्षेप ग्रहण करूछन काण कहबे आज्ञा सरकार 800 टंका बोनस दौची चाषी को तापरे मध्य चलित वर्ष 69 टंका को धानर मान वृद्धि करिसेंती तो ए सबु पदक्षेप जेतेबेले सरकार नौछंती चाषीर हित पई एवं आपण मध्य कहउछंती एडा होची चाषीर सरकार एवं सरकार भी चाषी को टिके तार केमती मेरुदंड स्ट्रांग हेबो ए दिगरे से चेष्टा मध्य करूची तेबे केते खुशी लागे चाषी पई आपण जेतेले उद्यम आमे आमे निजे गुटे गुटे चाषी परिवार रो पिला हूं आउ चाषींकर संगे आज तक आमे लड़ी करू आसछु तो चाषी रो जेन डिमांड माने प्रकृत जेनटा हेबार कथा उचित तांकर जेनटा पाइबार कथा प्राप्य हो किंबा से जेन जेन जेन्युइन डिमांड माने करूछन सेटा जेतेला आमे करि पारमा गुटे विधायक हिसाब रे जदि मुई किछि करि पाली चाषी भाई मानकर लागि चाषी माने जेन जिंस चाहूतिले मुई भी तांकर संगे 15 वर्ष जड़ित अछि से चाषी भाई मानकर असुविधा केंदा करी ना हो तांकर मुहरे जदि टिके खुशी आसी पारुछे तो निश्चित रूप रे निजके गर्व अनुभव लागबा निजके काम कली बोली करी गुटे सैटिस्फाई लागबा जे नाही कम से कम हमर अंचल रो चाषी सुखे अछन आज चाहे सेटा धान रो बिक्री रो कथा कहा जो चाहे सेटा चाषी खेत के पैन जो प्रत्येक क्षेत्र रे से जहाँ भी हो चाषी जेन जेन जिनस डिमांड करुथिबा और से जिनस मान को जदि आमे करि पारमा निश्चित रूप रे खुशीटा द्विगुणित होई करी आसबा सुनुथिले एथिले बरगढ़ जिला अताबिरा विधायक श्रीयुक्त निहार रंजन महानंद जे कि प्रतिदिन टीवी को निजर प्रतिक्रिया देथिले अताबिरा रो आनंद महापात्र प्रतिदिन टीवी।